perkara bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum, ya, ada hudud, jinayat, qisas dan lain sebagainya begitu. Juga di dalam Al-Quran pun itu mengatur tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, ya. Di antaranya itu adalah pengaturan berbagai sumber daya alam yang hasilnya itu adalah untuk rakyat. Namun pada kenyataannya kan diambil gitu ya oleh pihak-pihak tertentu yang itu tidak dirasakan oleh rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat termiskinkan. Dan kita melihat ya di sosmed itu betapa ada di sebuah daerah itu karena saking miskinnya ada 5.000 orang antri di gereja untuk mendapatkan paket lebaran gitu ya. Tentu ini adalah sebuah kezaliman yang nyata di mana ada hukum-hukum Islam yang tidak diterapkan. Nah, tidak diterapkannya hukum Islam tentu itu kita harus istighfar gitu. Tetapi apakah cukup hanya istighfar saja ya? Ketika nyata kezaliman itu dilakukan dalam skala skala di atas rakyat, artinya mereka para pemangku kebijakan. Demikian saya bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yani عميق بمعنى أنه قال في الإسلام أحكام يعني مثلا الحدود والجنايات والقصاص، وهناك أحكام تتعلق بتنظيم الدولة، مثلا يعني أن الأشياء المشتركة بين الإسلام كالماء والهواء لا يجوز أن يملكها أي شخص، ولكن في الواقع في الدولة في دولتنا نحن يوجد شخص يسيطر على هذه الأشياء المشتركة مثلا الماء، فهذا يدل على أن أحكام الله لا تطبق. طيب نريد أن نطبق أحكام الله، هل يكفي لنا بالاستغفار؟ لأننا رأينا بعض المسلمين يأخذون الهدايا في الكنائس، وهذا طبعا شيء محزن، يعني بمعنى أن أحكام الله في هذه الدولة لا تطبق. كيف نريد أن نسعى إلى تطبيق الأحكام الإسلامية؟ هل يكفي بالاستغفار؟ هناك شيء آخر. نحن عندنا أزمة في العالم الإسلامي كله الآن، يعني مشكلة في العالم الإسلامي كله، والدليل الواضح على أن عندنا مشكلة في العالم الإسلامي كله أننا 52 دولة، ليس لنا أي وزن في بين الدول، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا يحكمون العالم، وهم لا دين عندهم ويعتمدون على أننا ضعاف. والحقيقة أننا نحتاج إلى إعادة تأسيس الأجيال الجديدة لكي تفهم الإسلام فهما صحيحا من خلال القرآن والسنة، لأنه لو كانت الأجيال الحالية تعرف الإسلام معرفة حقيقية ما استهانوا بنا هكذا ولا فعلوا بنا الذي يفعلونه الآن. يعني أمريكا وأوروبا تفعل بنا كل شيء، ونحن 52 دولة مسلمة لا نستطيع أن نفعل كل شيء، لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وهذا دليل على أن عندنا جميعا خلل. هذا الخلل يعالج بإعادة بناء الإسلام مع الأجيال الجديدة بشكل صحيح وسليم من خلال توفير العلماء الذين يدرسون الإسلام للأجيال الجديدة ويبنون العقيدة بناء صحيحا بحيث تكبر هذه الأجيال وتستطيع الدفاع عن دينها وعن أوطانها، وتستطيع هذه الأجيال إقامة الإسلام إقامة حقيقية في دولهم. Nah, jadi dari tadi pertanyaannya itu secara tidak langsung Syekh ini mengakui memang ada kesalahan dari kita tentang penerapan hukum Islam sehingga kita terjebak ke dalam krisis di dalam dunia Islam. Ya kayak tadi yang disebutkan ada yang minta tolong kepada gereja untuk bebasnya THR gitulah ya. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Kemudian perkara-perkara yang harusnya dimiliki oleh semua tapi dimiliki oleh segelintir orang kayak air dan sebagainya. Nah, sebenarnya permasalahan model gini tuh bukan ya mungkin tadi penanya di negara kita, bukan hanya di kita, tapi di seluruh negeri muslim dunia ini masalah ini tuh umum di seluruh negeri muslim. Bayangin 52 negara muslim itu nggak ada artinya di depan negeri Amerika dan Eropa.
Nah, ini bagaimana kita harus kalau kita mau merubahnya? Jelas yang saya sebutkan tadi itu artinya tidak cukup istighfar, tapi juga harus ada taksis ajial. Apa itu taksis ajial? Yaitu membentuk generasi baru, generasi mendatang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau udah memahami Al-Quran dan hadis, memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis, maka musuh-musuh Islam berupa Amerika, Israel gak akan mengkerdilkan kita lagi. Nah sekarang kita ini gak punya kekuatan apa-apa ini di depan mereka. Maka usaha yang harus dilakukan adalah mengadakan para ulama dulu, ulama yang berkompeten, yang mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang pemahaman Al-Quran dan hadis, yang kemudian mengajarkan untuk generasi-generasi baru. والحقيقة يعني أنهم استهانوا بالدول العربية لأنهم فهموا أن هذه الدول لا تهتم بالإسلام، فاستهانوا بنا كما ترون وتشاهدون كل يوم قتل في الناس في غزة. والحقيقة أيضا أنهم يهابون من إندونيسيا، عندهم هيبة من إندونيسيا، يقولون هذا شعب مسلم وأكبر شعب مسلم في العالم، ويعني في أذهانهم فكرة أن هذا شعب قوي ويدافع عن الإسلام ويحب الإسلام وشعب مسلم إسلام حقيقي. هذه الفكرة الموضوعة في أذهان أوروبا وأمريكا عن إندونيسيا، أن هذا الشعب شعب قوي وشعب مسلم وشعب يحب الإسلام، ولذلك هم يهابون من هذه الدولة. إنما سقطت هيبتنا هناك في الدول العربية من أعينهم، أنهم فهموا أننا لا نهتم بالإسلام. الفكرة عندهم الآن أن إندونيسيا دولة قوية وأن الإندونيسيين أقوياء ويحبون الإسلام، لذلك هم يخافون منكم ويضعون لكم حساب ويهابون منكم. وأنا أدعو الله أن تبقى هذه الصورة في أذهانهم دائما حتى لا تتجرؤوا عليكم كما تجرؤوا علينا في الدول العربية. Nah ini yang Syekh menyampaikan bahwa di negara-negara Arab sekarang itu orang-orang dari Amerika, Israel, kita melihat negara-negara itu diremehin, ya banyak pembunuhan terjadi. Ya kita lihatnya di Gaza, baru aja terjadi pembunuhan. Kok maksudnya berani gitu? Berani mereka sama bangsa Arab itu, negeri Timur Tengah. Kenapa berani? Karena mereka memahami orang-orang Arab, negeri-negeri Timur Tengah, mereka tidak menerapkan Islam, makanya pada berani. Tapi yang kita kagetkan adalah tadi Syekh ngomong bahwa orang-orang di Eropa, ya kan Syekh 10 tahun di Eropa ya, ada asam garamnya, itu takut dengan Indonesia. Loh, kok begitu? Karena mereka melihat Indonesia ini adalah bangsa yang beragama Muslim dengan Islam yang baik, yang benar. Sehingga kalau mendengar Indonesia bawaannya ini adalah kekuatan Islam, mereka takut. Dan Syekh berharap ya bahwa gambaran ini itu jangan hilang dari pikiran orang Eropa sana. Kenapa? Kalau itu hilang, maka nanti mereka akan semena-mena lagi, sebagaimana mereka semena-mena terhadap negeri-negeri Arab yang ada di Timur Tengah. Tapi saya nggak tahu bener apa enggak ini, maksudnya kita ngerasa nggak ditakutin sama bangsa Eropa atau mereka berani. Ya kemarin kan juga baru ada kasus di Pagerin ya. Nah itu menandakan apa itu? وأنا دائما أقول للإندونيسيين أن الإسلام بالنسبة إليكم ليس فقط مجرد دين للصيام والصلاة والحج والمساجد، لا، الإسلام هو بالنسبة إليكم مسألة حياة أو موت، لأن كل جيرانكم وكل العالم يهابكم بسبب الإسلام. يعني يقدرون هذه الدولة وهذا الشعب بسبب الإسلام. تشاينا عندها أطماع، أوروبا عندها أطماع، أمريكا عندها أطماع، الكل عنده أطماع. لكن حينما تأتي إندونيسيا يفكرون كثيرا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه شعب مسلم قوي سوف يدافع عن أرضه وعن وطنه وعن دينه، فيتراجعون بسبب الإسلام. فالإسلام بالنسبة إليكم ليس مجرد دين للصلاة والصيام، إنما هو مسألة حياة أو موت، فحافظوا عليه لأن الله يحميكم ويحفظكم بهذا الدين. Nah ini masalah agama Islam buat kita bangsa Indonesia
itu bukan sekedar sholat, zakat, ya itu adalah ajaran dan kita lakukan itu sehari-hari. Tapi juga Islam itu adalah kehidupan buat kita. Nah ini karena saya sudah melalang buana, bahkan China, Eropa melihat ada rasa takut kepada Indonesia itu nggak bisa terlepas karena Indonesia itu bangsanya, rakyatnya beragama Islam. Jadi dengan itu mereka masih ada rasa takut karena dengan Islam itu yang membuat mereka, yaitu bangsa kita, berani. Nah ini jadi pertimbangan juga buat mereka. Maka kita mungkin ngerasa hal itu nggak dipertimbangkan, tapi sebenarnya yang ada di pikiran mereka itu jadi pertimbangan besar buat mereka. Jadi Islam itu jadi pertimbangan untuk kita hidup juga. Mungkin kalau kita bukan Muslim akan lain cerita. فأنتم في قوة وفي عزة وفي منعة ما حافظتم على الإسلام، فإذا أهملتم الإسلام فلا تلومون إلا أنفسكم. Nah, jadi kita ini sebenarnya tanpa kita rasa kita punya kekuatan sebagai bangsa Indonesia. Kekuatannya apa? Ya agama Islam itu sendiri sebagai kekuatan kita. Maka kita ini masih mempunyai kekuatan selama kita masih menjaga. Ustaz. Maka kita sebagai bangsa Indonesia itu akan jadi bangsa yang tetap kuat selama kita menjaga agama kita, yaitu agama Islam. Maka kalau kita menyia-nyiakan agama Islam kemudian kita makin melemah, janganlah menyesali kecuali menyesali diri sendiri. لذلك أقول وأكرر أهمية تدريس الإسلام تدريسا صحيحا للأجيال الجديدة البنات والذكور، لأن هذا فيه سعادتكم وحفظكم وأمنكم. الأمن والسعادة والنجاة في تدريس الإسلام بشكل صحيح للأجيال الجديدة الذكور والإناث من خلال توفير أساتذة يفهمون الإسلام فهما صحيحا، تحفيظ القرآن، تعليم السنة، تثبيت العقيدة في قلوب الأجيال الجديدة حتى يستطيعون الحفاظ على هذا الدين والحفاظ على هذا الوطن من أطماع الطامعين. Kemudian saya ulangi sekali lagi tentang betapa pentingnya untuk mengajarkan agama Islam dengan benar kepada generasi kita yang perempuan dan yang laki-laki dengan cara yang benar. Maka ini agama Islam itu jadi penjaga buat kita, jadi keamanan buat kita dari ketamakan bangsa-bangsa lain. Ya sekali lagi ini saya ulangi, saya tambahkan, mungkin kita nggak ngerasa kita ini sebagai bangsa Indonesia ini sebenarnya dipertimbangkan oleh mereka-mereka yang tamak. Mereka mempertimbangkan kalau di kita, bangsa kita ini ada Islam. Itu yang membuat mereka takut. Maka dengan begitu harus ada kita namanya pembelajaran agama Islam dengan cara benar. Tahfiz Al-Quran itu tetap dilanggengkan. Kemudian pembelajaran tentang sunnah nabawiyah, kemudian pembelajaran tentang tathbit Al-Quran yaitu penguatan, ini harus langgengkan. وأن تكونوا دائما على وعي وعلى يقظة بما يدور الآن في العالم وبالخطط التي يضعونها لتدمير الدول الإسلامية، وأن تكونوا حذرين جدا. Dan kita harus tetap ambil kehati-hatian. Ada langkah-langkah yang sudah mereka buat, yaitu dari negeri-negeri yang memusuhi Islam untuk menghancurkan agama Islam. Itu sudah ada. Baik, bisa dipahami tadi. Terima kasih. Ada soal lagi, Syekh masih membuka, silakan yang masih mau bertanya.